اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا مسلم ابن عقيل. السلام عليك يا باب الحوائج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمद. अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो सामने ज़री नज़र आ रही है जनाब मुस्लिम इब्न अकील, मौला कायनात के जो भाई थे जनाब अकील, उनके बेटे हैं जनाब मुस्लिम। वो अजीम शख्सियत के जिनको सफ़ीर बना के भेजा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में कूफा में, उनकी ज़री सामने नज़र आ रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम अलैकुम या अमीर मुख्तार अल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आज 10 रमज़ान मुबारक है। वफ़ात बीबी खदीजा कुबरा है। अज़्ज़मल्लाहु कलाजिया साहिब अल-असर ज़मान अज़्ज़मल्लाहु कलाजिया मुस्लिम इब्न अकील। वफ़ात बीबी खदीजा कुबरा सल्लल्लाहु अलैहि। اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاقك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا مسلم أكيل. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا هاني الأرواح. عجل فرجهم. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا هاني الأرواح. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. هاني والله
اللهم صل على محمد السلام عليك يا باب الحوائج الوكيل. السلام عليك يا السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا مولاي قائد الغر المحجلين. السلام عليك يا أبا الحسن والحسين. मेराब इमाम अली अलैहिस्सलाम जहाँ पे 19 रमज़ान को जो धरम लगी थी, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ये मकाम है। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। खादिम है जामे कुफा का अबू ज़ैनब, इसका नाम है। بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لم يأخذ بالجريرة ولم يهتك الستر والسريرة، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى، يا كريم الصف، يا عظيم الرجاء، يا سيدي صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا مولاي يا قائد الغر المحجلين. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. قبل الله.